교육 대기획, 대한민국 교육이 희망이다. 교육의 미래를 말하다 MC 조우종. 정다은입니다. 네, 지난 네. 시간에 이어 교육의 미래를 말하다 교사의 권리에 대해서 이야기해볼까 하는데요. 오늘은 아주 먼 나라에 대해서 이야기를 해볼까 합니다. 멀리 어디죠? 멀리, 아프리카? 멀리. 유럽? 부산에서 오신 부산. 사만다 씨, 어서 오세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반가워요. 여러분께 인사를 좀 부탁드립니다. 네. 저는 사만다라고 하고요. 네. 저는 독일 사람이지만 프랑스에서 태어났고 프랑스에서 16년 동안 살았다가 독일로 갔다가 한국에 왔어요. 이제 한국에 산 지 3년 정도 된 것 같아요. 오. 자, 그리고 오늘 또 과학저술가이자 환경안전공학과 교수시죠. 박재식 작가님 나오셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요, 박재식입니다. 반갑습니다. 이번에 저희가 해외 취재를 많이 했는데 제작진이 난관에 부딪힌 적이 굉장히 많다고 해요. 예. 그러니까 뭐 교육계 종사자분들이나 교사분들 만나서 한국의 상황이 이러이러한데라고 말씀드리면 어떻게 그런 상황이 있을 수 있죠? 이해가 안 가는데요? 그 정도로? 네, 오. 굉장히 이해를 못하시고 공감을 못하는 부분이 많았고 예. 상황 자체를 좀 이해를 못하시는 경우도 많았다고 해요. 예. 왜 그랬을까요? 아, 그러게요. 그러면 저희가 사만다 씨께 한번 물어보겠습니다. 작년 한 해 대한민국 교육계가 좀 시끄러웠잖아요. 네. 아시죠? 네네, 들었어요. 그 사만다는 그런 얘기 들어본 적 있습니까? 부모가 너무 학교에 전화하고 막 불평불만해서 교사가 너무 스트레스 받아서 그 목숨을 끊었다. 뭐 이런 얘기. 아니면은 선생님이 학생들에게 맞았다. 막 이런 좀 끔찍한 얘기인데 들어본 적 있으신가요? 네, 뉴스에 봤는데 네. 저는 솔직히 말하면 깜짝 놀랐어요. 사실 네. 요즘에 들려오는 뉴스들을 접하다 보면 우리가 학교 다닐 때에 비해서 뭔가 선생님들의 위상이 좀 달라진 것 같다 이런 생각을 많이 하게 되는데 네. 이 교사의 권리 해답을 찾기 위해서 저희가 다른 나라에 다녀왔습니다. 어떤 나라인지 화면을 함께 만나보시죠. 이거 우리 고향이에요. 아, 그래요? 딱 보면 아시는구나. 네네, 여기 프라이부르크. 프라이부르크? 네, 거기서 제가 고등학교를 다녔어요. 아, 독일. 그래요? 네네네. 그렇군요. 여기도 축구가 엄청 인기죠. 그쵸. 네. 아, 맛있겠다. Es sind halt in der Schule bei uns Personen, die uns halt alles beibringen. Sie helfen uns halt auch, wenn man was nicht versteht. Schon sehr wichtig, weil sie mir den Stoff beibringen, den ich lernen muss und will auch. Also schon wichtig. Man muss eine nette Eigenschaft haben, man muss nett zu den Kindern sein, man muss mit den Kindern gut kommunizieren können, einen guten Unterricht halten können. Viele Lehrer, also es gibt schon viele Lehrer, die wirklich gut unterrichten. Also, ich glaube, den Stoff zu vermitteln, das ist die Rolle von allen Lehrern. Ich finde, die Persönlichkeit der Kinder zu erkennen, finde ich sehr wichtig. Dann auch eine Beziehung irgendwie zur Klasse aufzubauen, ein Gruppengefühl zu schaffen und dadurch wie eine Lernatmosphäre, dass den Kindern die Schule wirklich Spaß macht und nicht einfach den Unterrichtsstoff behandelt. 아, 마을이 예쁘네요. 네. 새벽녘인 느낌인데요. 7시 반이에요. 굉장히 일찍 오네요. 한국엔 언제 가요? 한 9시? 아, 그래요? 8시 반, 뭐 9시? 와, 예쁘다, 교실. Also heute Morgen, das am Anfang waren die Hausaufgaben und danach kommen Sie schon mit den ersten Aufgaben, an denen Sie dann fragen, was muss ich jetzt da machen oder wollen dann zeigen, was Sie schon gearbeitet haben. Genau. Und je nachdem brauchen Sie Hilfe oder kriegen das dann auch alleine hin.
혼자서 스스로 하는 거 중요하죠. Die Arbeit, das waren ja jetzt die Erst- bis Viertklässler und die arbeiten ja alle an ihren eigenen Aufgaben. Und wenn die dann manchmal einen Arbeitsauftrag noch nicht verstanden haben, dann fragen sie, was muss ich machen? Oder wenn sie fertig sind, dass sie dann zeigen, was sie schon gearbeitet haben, um zu schauen, ob alles richtig ist. 그러게 4개 학년이나 있는데 학생 수가 적은가 보죠? Nee. Oder da einfach auf den Plan. Dann schaffst du das noch? Dadurch, dass wir keine Noten geben, die vergleichen sich ja nicht so untereinander. Also der Leistungsdruck spielt schon mal keine Rolle. Das ist schon mal ein ganz großes Thema. Und dann haben die auch ganz oft Freundschaften, dass ein Erstklässler mit einem Drittklässler befreundet ist. Oder die Viertklässler helfen ja auch ganz oft den Kleinen. Das macht einfach ganz oft ein schönes Miteinander aus. Das ist mehr wie in einer Familie. Die gehen ganz toll miteinander um und Streit gibt es eigentlich ganz selten. Weil dann auch immer jemand dabei ist, der das ja auch oft klärt. Und nee, gibt selten Streit. 수평적인 관계 네. 다 똑같고 나이랑 상관없이 네. 우리는 나이 한 살만 많아도 깍듯이 형 언니라고 불러 막 이러잖아요. 진짜 존댓말 써야 되고. 사회 혹은 뭐 지리 시간인가요? Heute Morgen der Anfang gewesen wäre. 지도. Wir haben heute Besuch. Ihr habt gesehen, dieses Mal Besuch der Kamera dabei hat. Und wir hatten vergangene Woche darüber gesprochen, dass die aus einem ganz, ganz fernen Land kommen. Wisst ihr noch woher? Emma? Ja, aus Korea. 어딘지 알아요? Und mein Name ist Hanna Lee. Hanna ist ein sehr irgendwie bedeutender Name. Und zwar, ihr habt auch Hanna auf Deutsch. 살아있는 지리 Und auch 교육이죠. H-A-N-N-A. Zeige ich euch, ihr könnt es jetzt nicht ganz erkennen, aber ihr seht ungefähr, wo mein Finger ist. Hier ist Deutschland. Wir sind ganz unten im Süden von Deutschland. Und dann wandert mein Finger hier rüber. Da kommt dann irgendwann Russland, da kommt der Ural, ein großes Gebirge. Dann geht es hier weiter über Asien. Hier ganz, ganz drüben, da ist Korea. Was? So weit weg ist das. Und habt ihr eine Idee, da ist man bestimmt ganz lange mit dem Flugzeug unterwegs, wie lang der Flug dauert? 14 Stunden. Stimmt das? Ja. So lange ist man da mit dem Flugzeug unterwegs. Ihr habt irgendwas Wenn alle 4 Seiten gleich lang sind, dann habe ich ein Quadrat. Haben wir hier. Nur als Form. Kannst du vielleicht wegnehmen, Lina? Was ist das als Form? Ja? Quadrat. Ja. Ein Viereck und das besondere Viereck als Quadrat. Alessia, warum ist es ein Quadrat? Woran erkenne ich das? Weißt du es noch? Weil es viele auch aufgelegt sind. Und ich glaube, da bin Wenn alle 4 Seiten gleich lang sind, dann habe ich ein Quadrat. Und wenn ich jetzt mehrere Quadrate aneinander setze, habe ich einen Körper. Wie heißt dieser Körper? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 아, 선을 세는구나. Kanten. Schaut mal, denkt ihr, das geht, dass ich... Emma, ich glaube, du musst detaillierter angucken. Genau, super.
Also auch so geht es, dass ich so einen Würfel zusammenbaue. Dann können wir das Kind wirklich begleiten, weil wenn ich dann Klasse 1 und 2 sehe, oh, da steht's jetzt, dann kann ich in 3 und 4 genauso weitermachen. Aber dadurch, wir sind ja mehr wie eine Familie, also ich bin ja nicht der Lehrer, der hier steht und sagt, wie es geht, sondern ich begleite das Kind ja in seinem Lernen. Und es geht nur, wenn ich das 4 Jahre mache. Da entsteht einfach eine Beziehung und ich glaube, dass Lernen nur gut über Beziehung funktioniert. Dann kenne ich das Kind, ich weiß genau, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen. Ich kann das Kind da fördern und fordern. Und es gibt einfach auch eine Beziehung zu den Eltern. Da ist dann oft auch ein Vertrauen da, dass man seine Arbeit gut macht und das alles nur im Sinne vom Kind ist. Und dass wir unsere Arbeit ja dafür machen, dass die Kinder sich positiv entwickeln. An einem anderen Menschen weitergaben. Es war nicht leicht, Sätze zu finden, in die die Wörter gut passen. Besonders schwer fiel das der kleinen Fee. Die stand vor dem Fenster der Piepelfrogs und sagte: Hallo, ihr Backfische. 이거 샌드위치 아니에요? 먹는 거 아니에요? 먹는 거 맞아요. 샌드위치 같은 먹어도 돼요, 수업 시간에? 네, 그거는 파우sen브로디라고 하고 부모님들이 그거 만들어서 싸고 주고 그러면 이럴 때는 수업에 같이 먹는 거예요. 와, 좋다. Ja, und dann kenne ich das Kind, ich weiß genau, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen. Ich kann das Kind da fördern und fordern. Und es gibt einfach auch eine Beziehung zu den Eltern. Da ist dann oft auch ein Vertrauen da, dass man seine Arbeit gut macht und das alles nur im Sinne vom Kind ist. Und dass wir unsere Arbeit ja dafür machen, dass die Kinder sich positiv entwickeln. Aber ich glaube, das ist schon sehr speziell bei uns. Bei uns sieht sich der Lehrer als Begleiter für die Kinder und für die Eltern. Wir sehen uns auch als ein Team. Wir führen die Gespräche auch zusammen. Wir führen die Gespräche mit den Kindern, Eltern und Lehrern zusammen. Und ich glaube dann, wenn ich in der Beziehung stehe, sowohl zum Kind als auch zu den Eltern, dann brauche ich kein Oben und kein Unten, sondern dann bin ich auf einem Level und ich glaube, dann fordern Eltern das nicht mehr von mir. 자, 이제 독일의 초등학교를 봤는데 네. 독일은 최근에 몇 년 동안 지금 이제 교사가 되기 위해서 교원 양성 과정에 지원하는 젊은이들이 늘어나는 추세라고 합니다. 와, 신기하군요. 그만큼 교사라는 직업의 인기가 높은가 봐요. 그러게요. 한편으로 좀 부럽다는 생각도 들고요. 음. 근데 저는 이제 보면서 가장 놀라운 게 한 선생님께서 아이들을 기본 4년 동안 쭉 함께하고 보시는 거예요. 한 담임 선생님으로 쭉 가는 건데 진짜 다 그런가요? 다 말고 대부분 학교들이 그렇고 아, 베를린 네. 가면은 6년이고 6년 동안 한 선생님이 본다고요? 네. 그리고 다른 학교에서는 2년마다 한 명 이렇게 2년마다 교체되는 네네네. 학교도 있고. 아니 저는 그런 생각도 들어요. 어떻게 네. 보면 독일의 전체적인 학교 제도, 교육 제도에 맞게끔 좀 진화한 형태 아닐까. 예를 들면 제가 알기로는 독일 같은 경우에는 그 중고등학교를 뭐 실업계로 갈 거냐, 대학 가는 길로 갈 거냐, 그거 정하는 게 굉장히 좀 중요한 거라고 들었거든요. 그거를 정확하게 초등학생인 학생한테 정확하게 해주려면 네. 교사가 그 학생한테 굉장히 깊은 이해가 있어야지 그걸 전환하도록 어느 정도 이끌어 줄 수가 있겠죠. 그렇다고 한다면 한 3, 4년 정도 그 학생을 꾸준히 본 학생, 그런 교사가 있다라는 게 좀 필요할 수밖에 없는 환경이고 거기에 알맞게 좀 제도가 돼 있는 거 아닌가 그런 생각도 좀 해봅니다. 상대적으로 이제 우리나라 선생님들을 보면 사실 4년을 어떻게 한 학교에서 일해? 이런 분들 많을 거예요. 그리고 나 지금 여기서 1년 아이들 돌보기도 너무 정신없다 하는 분들 많을 텐데 선생님들, 우리나라 선생님들도 또 여러 가지 애로사항이 있죠. 그렇습니다. 사실은 학교라는 곳이 지식을 전달해 주는 곳이기도 하지만 네. 한 인간이 어떻게 자라나느냐, 아, 그럼요. 나는 무슨 일을 하는 사람이 될 거냐 그런 거를 하나하나 쌓아 나가는 곳이 학교이고 네. 선생님이라는 사람은 그런 학생들이 그걸 할 수 있도록 이제 이끌어줘야 되는 그런 막중한 책임을 갖고 있거든요. 네. 그런데 우리나라 교사들은 대체로 말하기로 그런 것까지 신경 쓰기에는 너무나 시간도 부족하고 맞아요. 힘도 딸린다라고 이야기를 하고 있습니다. 네. 자료를 좀 찾아보면 이런 이야기가 있습니다. 우리나라 교사들이 OECD 교사 평균에 비해서 상대적으로 유독 큰 스트레스를 받는 업무가 있는데 네.
뭐 학부모 민원 대응, 뭐 외부 행정기관 대응, 학생으로부터 위협, 언어폭력, 교실 질서 유지, 과도한 행정 업무 뭐 이런 것들을 주로 이제 이야기하는 편인데 네. 그 중에서도 가장 큰 게 뭐라고 보통 우리나라 선생님들이 말씀하실까요? 저는 학부모들 전화 오는 거. 저도. 선생님, 저희 애가 뭐 어떻게 괜찮나요? 아유, 진작 전화 드렸어야 되는데. 아, 그 정도면 아. 괜찮죠. 아니, 우리 애가 학교에서 이런 일을 당했다는데 도대체 선생님 뭐 하신 거예요? 그거 너무 당신은 좀 실감나잖아. 가만히 아니, 좀 있어요. 너무 그거. 실감나잖아. 그 선생님 지켜보고만 있었어요? 그렇지, 선생님한테 뭐 하는 말버릇이야? 이러면서 아니 왜냐면 우리 애가 너무 소중한 시대가 됐으니까. 예, 좀 여기까지 그러지 않- 카트. 저희 상황극이었고요. 이런 경우가 많이 생기지 않습니까? 네, 그런데 네. 우리나라 선생님들이 통계상으로 가장 스트레스를 많이 받는 업무는 자, 과연? 뭡니까? 과도한 행정 아, 업무였다라고 합니다. 과도한 이게, 행정 이게 업무? 들어보면 공감될 수밖에 없는 게 많긴 한데. 사실은 그냥 학생들이 이렇게 잘 다스려가지고 예. 잘 정신 차리게 해가지고 수업에 필요한 지식 전달하는 거 이것도 쉬운 일이 아니잖아요, 그죠? 네. 근데 거기에 더해서 무슨 행사 있으면 행사 준비도 선생님들이 해야 되죠. 해야 돼요. 아이들 출석 결석 관리해야 되죠. 그렇지. 조퇴하면 뭐 출석부. 조퇴 대응해야 네. 되죠. 기타 뭐 서류 작성할 거 있으면 거기에 맞춰서 서류 작성해야 되죠. 물품이 학급에 필요하다. 선생님들 그거 사는 것도 신경 써야 되죠. 하물며 에어컨 필터도 선생님이 사서 교체하는 아, 거를 진짜요? 관리하게 되어 있는 학교도 있다라고 합니다. 뭐 분리수거 이런 것도 네. 선생님한테 업무로 들어온다라고 하니까 네. 우리나라 선생님들 같은 네. 경우에는 학생들에게 신경을 쓴다라기보다는 네. 이런 것들을 관리하는데 너무 많은 좀 여력을 소모하는 경향이 있는 것 같습니다. 많이 놀랐나 봐요, 사만들. 진짜 놀랐어요. 아, 그래요? 저희 제 생각에 네. 선생님이 그냥 가르치는 사람 끝. 아, 끝. 그냥 가르쳐주고 애들을 조금 네. 키워주고 뭐 이런 네. 식으로 네. 그런 역할 가지고 있는데 그렇다면 과연 우리나라와 다른 나라는 어떻게 다른지 과연 선생님의 업무가 어디까지인지 좀 궁금하시죠? 독일의 경우는 어떤지 저희가 한번 알아봤습니다. 함께 만나보시죠. 이건 뭐 학부모신가요? Sie darf zur Oma. Genau. Ich habe bei der Oma angerufen. Ja. 학부모 아니에요. 아니에요? 아니에요. 가방을 메고 나가요? 아, 조퇴해야 된다고 알려주러 오셨구나. Möchtest du die Jacke? Das ist von dir? Nee, die ist von Jula. Die habe ich bei Jule vergessen. Und Okay. deswegen hat sie die mir. Alles klar, dann wünsche ich dir gute Besserung, gell? Tschüss. 자, 저분 정체가 아이는 그냥 가요? 같이 데리고 가는 게 아니고? 뭐지? 아, 일하시는 분이시구나. 아, 행정 비서. Natürlich muss ich mich mit den Lehrern, mit der Rektorin besprechen, wie wir in manchen Fällen vorgehen. Aber das meiste versuche ich den Lehrern abzunehmen. Oftmals ist es über das Sekretariat, hauptsächlich telefonisch, dass wir dann den Lehrkräften Bescheid geben, dass ein Kind nicht da ist oder krank. Dann gehe ich zu den Lehrern und gebe ihnen Bescheid, welches Kind ist krank, welches Kind kommt vielleicht auch etwas zu spät, weil vielleicht die Eltern ein defektes Auto haben oder manchmal sogar auch das Kind verschlafen hat. Das kann auch vorkommen. 그래서 아까 얘기하신 거 선생님 얘기하신 것은 저희는 독일에서는 행정비서가 다 해줘요. 아, 근데 이제 이분 일반적인 혼자 다 할 수 있나, 저는 또. Eine neue Nachricht. Nachricht 1. Ich soll die Cosima entschuldigen, die kommt heute nicht. Die ist krank. Okay, gut. 아, 이분이 다 하시는구나. 저게 다 행사예요? 네. 너무 많은데? 여기 중간중간 들어갔어요. 아, 저거. Grundschule Schuddertal, Franziska Schell. Hallo, Frau Hummel. Die Mathilda war gerade bei uns. Sie hat Ohrenschmerzen. Sie würde gern nach Hause. Ja? Soll ich sie ins Foyer schicken oder holen Sie sie? Sie kann rüberkommen. Alles klar, dann gebe ich der
Frau Frei Bescheid. Dankeschön. Ja, tschüss. 이게 저희가 아까 본 화면이 있는데 그 아기가 혼자서 집에 갔잖아요. 네, 아, 그 학생이에요? 네, 아. 그 학생이 지금 아파서 집에 가고 싶은데 네. 부모님한테 전화해서 뭐 혼자 가도 되냐? 아니면 아. 데리러 오실 거냐? 맞다, 시간을 지금 돌린 거니까. 네. 아, 이제 그 학생이 나오겠군요. 네네네. 아, 그러네. Wo ich noch Schülerin war, war das auch schon so, dass es immer eine Sekretärin gab oder Sekretär. Und das ist jetzt auch schon 30 Jahre her fast. Dass die Schüler erstmal ankommen und wenn dann noch die Lehrer nebenher in das E-Mail-Programm rein müssen, um ihre Schüler zu entschuldigen, haben sie dann die Aufmerksamkeit nicht mehr auf den Schülern, die im Schulhaus sind. Aus dem Grund überläuft das alles über Sekretariat. 선생님들이 지금 기아가 하고 있는 업무를 다 하고 있다. 선생님 그 모든 걸 다 해야 된다고 그러면 어떠실까요? Schwierig. Das würde, ich glaube, da würde ein Arbeitstag für die Lehrer auch nicht ausreichen. Das ist ja ganz viel hinter. Nee. Es wäre schon zu viel, weil ich glaube, es würde bis in den Abend hinreichen, bis eine Lehrkraft dann alles aufgearbeitet hat. 자, 이렇게 독일에 있는 행정비서 제도죠. 네. 살펴봤는데 물론 좋습니다. 이렇게 일을 대신해 줄 수 있으니까. 근데 지금 이걸 우리나라에 적용한다고 생각했을 때 벌써부터 약간 꽉 답답한 게 걱정돼요? 전국의 모든 학교에 네. 행정비서 인력을 배치한다. 아. 그 인력 어떻게 충원할 겁니까? 어떤 자격으로 뽑을 겁니까? 그분들이 몇 년 동안 일할지 보장할 수 있습니까? 급여는 얼마를 줘야 되고 예산은 어디서 나와야 되는지 너무 지금 복잡한가요? 생각해야 할 게 많은, 물론 편리하긴 하겠지만 그런 것들. 그리고 담임 선생님이 아이의 출결 상황을 체크하지 않는다면 그것 또한 약간 아이에 대한 관심이 좀 멀어지는 게 아닌가 그런 생각도 들고요. 네. 그러니까요. 아니 근데 이제 저도 선생님 입장에선 좋을 것 같아요. 내 일을 덜어주는 아, 분이니까. 물론 좋죠. 근데 그분이 또 그만큼의 스트레스를 나눠 가지는 거니까 모든 민원이 막 거기로 막 집중되고 연결 안 해주냐 왜 안 해주냐 직접 통화하게 해달라 막 이러면서 좀 그런 존재가 되지 않을까 걱정도 되는데 이런 행정비서가 이제 불과 몇 년 사이에 도입된 분들이 아니고 원래 있었던 분들이에요? 네, 행정비서가 항상 학교에 있었고 네. 만약에 부모님들한테 전화가 오면 그 핸드폰을 그냥 받는 그 전화를 받는 그 순간에 학생들한테 신경을 못 쓰잖아요. 다른 학생들을 케어를 못 하게 되죠. 네, 그래서 문제가 생길 수도 있어요. 네. 그쪽에서 싸울 수도 있고 뭐 누구 넘어질 수도 있고 그러면 그런 문제가 생기면은 선생님이 잘못이에요. 이때는 부모님들이 엄청 많이 화날 거예요. 부모님 잘못인데 전화했으니까. 그래도 선생님 잘못이에요, 법적으로. 학생 수가 적어요? 한국보다? 아니요, 프랑스, 독일? 아니에요? 그렇게 적진 않아요. 우리나라는 초등학생이 한 반에 최소 25명 정도는 되거든요. 네. 그 정도 돼요? 저희도 한 22명 정도 있었던 것 아, 같아요, 그래요? 최소. 아, 그 비슷하네. 네, 비슷해요. 근데 부모들이 담임 선생님하고 직접 통화하고 싶어 하는 엄마, 아빠들 있지 않아요? 있지 않을까요? 있을 수도 있지만 네. 그거 선생님이 선택할 수 있어요. 전화번호 주는지 안 주는지. 아 진짜요? 네, 아, 그리고- 나는 통화 안 하겠다 하면 안 해도 되는 거예요? 네, 왜냐면 좋다. 선생님 부모님들이 전화하면 보통 저녁에 전화하잖아요. 네. 귀찮잖아요. 저는 지금 당연히 아니, 뭐 귀찮죠. 업무 시간이 아니잖아요. 네. 사실 저녁이면. 퇴근 후지. 그렇죠. 네. 퇴근 후니까 네. 안 받아도 돼요. 그리고 전화번호 달라고 하면은 거절해도 돼요. 그거 선생님이 선택해도 돼요. 자, 그리고 이제 또 뉴스에 오르내리는 사건들 다수가 네. 아이들끼리의 다툼이었는데 이게 결국은 뭐 선생님한테 민원으로 이어지고 이러다 보니까 또 선생님들이 더 큰 스트레스가 가중이 되고 이런 건데 만약에 또 이런 비슷한 경우가 독일에서 일어난다면 어떻게 해결하는지 궁금하시죠? 또 함께 영상으로 만나보시죠. 사회복지사가 계시네요. Herzlich willkommen, Waldschlichter. 분쟁 조정위원회요? 이 친구가 위원장이에요? 오, 학생이 직접. 모의위원회인가? 뭐 그런 거 하잖아요. Was ist passiert?
Ich wollte halt am Wochenende bei Julia schlafen und am Freitag hat sie mich gefragt, ob wir nicht zusammen bei Sandra schlafen können. Ob nicht Sandra auch noch bei uns schlafen kann. Hab mit Marie ausgemacht, dass ich am Wochenende bei ihr schlafe. Und als ich Sandra dann davon erzählt habe, ich habe beiden vorgeschlagen, dass sie bei mir schlafen könnten, aber Marie war eingeschnappt und wollte allein zu Hause bleiben. 한 명은 뭔가 파티를 했는데 한 명한테 오라고 했는데 그 학생이 다른 친구를 불렀어요. 아, 얘기도 없이? 네. 아, 얘기해야지. 그래서 약간 속상하고. Was ist passiert? Du warst sauer, weil du mit ihr schlafen wolltest? Nein. Sie hat halt Sandra gefragt, ob sie auch mitschlafen, da schlafen will. Aber ich wollte halt mit ihr alleine was machen. Okay. Deswegen war ich sauer, weil sie ja Sandra gefragt hat. Okay. Wie fühlst du dich jetzt deswegen? 이분은 누굴까요? 아, 사회복지사가 계시군요. 학교에 계신 건가 봐요. Ich bin hier die Schulsozialarbeiterin. Wenn dabei rauskommt, okay, es gibt ein Kind, das gemobbt wird, dann kann in diesem Rahmen von dem Sozialtraining auch darauf eingegangen werden. Natürlich nur in Absprache mit den Eltern von dem betroffenen Kind. Und dann geht es so darum, was muss das Kind alles aushalten, wenn es gemobbt wird, was sind so die Gemeinheiten, die ständig kommen. Und es geht dann darum, den anderen Kindern, die mobben, bei denen eine Betroffenheit zu erzeugen. Ja? Also weil sie ändern nur ihr Verhalten, wenn sie selber spüren, dass das ganz kaum auszuhalten ist. Ja. 근데 저걸 언제 수업 시간 중에 하는 거예요? 그 학교에 따라 달라요. 그래요? 네. Also du möchtest, dass sie... 저분도 일반 교사 일은 안 하시고 저 일만 하시는 건가요? 네. 아니면 그렇군요. 그냥 일반 선생님은 아니에요. 아, 그렇군요. War das so, dass das nächste Mal erst vorher 비밀의 카드? wenn ihr euch zu zweit verabredet habt, ob das okay ist, wenn noch jemand anderes. Nein. Dass sie mich vielleicht nächstes Mal früher 그러니까 이거 맞는 말이에요. 당연하지. 산드라를 불러도 될까? 그렇게 물어볼 수 dass 있잖아요. Marie nicht gleich eingeschnappt ist und vielleicht erstmal halt uns das sagt, dass sie das nicht will und halt, ja. Die Hand geben, euch Ellenbogencheck, Po-Check. Du hast gesagt, dass du nicht nachvollziehen kannst, dass die Luisa ja. Dass es ihm besser gelingt, sich zum Beispiel an Regeln zu halten. Ja, manchmal ist es auch so, dass Eltern gestresst sind, Lehrerinnen gestresst sind von Eltern und dann können wir auch darüber reden. Ja. Also es gibt es, vor 40 Jahren wurde es eingeführt und es wird immer mehr. Ja. Also weil viele Schulen feststellen, dass es die Lehrerinnen und Lehrer entlastet, dass es den Kindern besser geht. Ja, also es ist in Freiburg zum Beispiel die nächstgrößere Stadt, da gibt es an jeder Schule jemanden, der Schulsozialarbeit macht. 네. 아, 정말 여러모로 긍정적이네요. 이 사회복지사가 아이들의 분쟁 같은 것도 뭐 이렇게 한 발 물러서지만 같이 지켜봐주면서 해결해주고 또 선생님들도 정신적으로 너무 스트레스가 있을 때
어떻게 보면 이렇게 의사 선생님처럼 상담도 해주고 그럴 수 있는 거잖아요. 그러니까요. 저는 정말 인상적인 게 네. 옛날에 어릴 때 초등학생들 보면 네. 애들끼리 둘이 싸웠다 이러면 선생님이 어떻게 해결하고 넘어가야 되니까 대충 이렇게 불러내가지고 야 악수해 한 다음에 서로 악수하면 친구들만 박수 치라고 하고 미안해 그리고- 해 하면 미안해. 그리고 대충 그러고 넘어가면 사실 별로 해결된 느낌 안 들거든요. 근데 그러고 그냥 넘어갔는데 이렇게 그런 문제를 전담해주는 전문 인력이 배치가 되어 있어서 도와준다는 거는 사실은 선생님한테 정말 큰 도움이 될 거라고 생각합니다. 그렇죠. 네. 지금 방금 영상에서 보신 학교에 계신 사회복지사 선생님은 학교에 일주일에 20시간 계신다고 해요. 그리고 거의 세 학교를 다니시는데 이런 복지 선생님이 독일의 전 학교에 있고 뭐 이렇게 40년이나 된 시스템이라고 하니까 사만타 씨도 만나 보셨겠어요. 그죠? 저는 프랑스에서 만나본 적은 없는데 나중에 독일에 갔을 때는 한번 만났어요. 네. 근데 사실 이런 선생님들이, 이런 상담 선생님들이 다양한 선생님이 있어요. 뭐 약간 인간관계 연결 이렇게 가르쳐주는 선생님도 있고, 뭐 집에서 문제가 있든지 아니면 학교에서 뭐 문제가 있든지 그런 선생님도 있고, 또 성적 상담하는 선생님도 있고. 그런 선생님도 있고, 뭐 나중에 어떤 중학교로 가고 싶은지 추천하는 선생님도 있고, 엄청 다양해서 사실 조금 복잡한 이야기인데 지금 40년 전부터 이렇게 독일에서 특히 우리 지역 바덴württemberg, 여기서는 바덴württemberg 이야기인데 바덴württemberg에서 모든 학교가 이런 선생님이 있다. 저는 독일에 관련해서 여러 가지 교육제도 이런 거를 보다 보면 항상 제일 좀 눈에 밟히는 것 중에 하나는 뭐냐면 교사들의 월급이나 복지 관련해가지고 연방정부, 주정부하고 조율을 하는 교사보호위원회라는 게 따로 만들어져 있다라는 점이 사실 그런 게 있음으로 인해서 교사들의 부담이 조금씩 경감될 수가 있는 것이고 처우가 좋아질 수가 있는 것이기 때문에 더 좋은 인력이 교육 현장으로 가게 되는 것이고 효율적인 교육이 이루어져서 그만큼 학생들의 혜택을 보고 부모들이나 사회가 즐거워질 수가 있는 거거든요. 독일이 이렇게 시스템이 잘 조성되어 있는 건 맞는 것 같습니다. 자, 그렇다면 과연 선생님들의 만족도는 어떨지 저희가 조사해봤습니다. 아, 24년 차 선생님이에요. Nein, eigentlich versuche ich es in der Schule, meine Arbeit zu erledigen. Also unser Thema ist gerade die Kartoffel in Heimat- und Sachkunde, das ist bei uns ein Thema. Und wir durften Kartoffeln mit nach Hause nehmen, also in die Schule. Und heute haben wir aus den Kartoffeln Pommes gemacht, haben die auch gemeinsam gegessen. Morgen werden wir mit Hilfe der Kartoffel den Buchstaben K einführen. Also wir versuchen immer viele Fächer in ein Thema einzubinden, damit die Kinder mit allen Sinnen beispielsweise den Buchstaben lernen. Und das K wird jetzt mit der Kartoffel verankert. 만족도 과연 얼마나 될까요? Ich bin sehr zufrieden. Ich mag meinen Beruf sehr. Ich bin Lehrerin geworden, weil ich sehr gerne mit Kindern arbeite, vor allem mit den jüngeren Kindern, also im Alter von 6 Jahren bis 12 Jahren. Das ist so das Alter, mit denen ich arbeite. Ja. Julia, schön, das ist so lange nicht gesehen. Aber echt, ich habe noch Freunde mit dabei. Wir dachten, wir kommen zu dir ein bisschen zum Kaffee trinken. Ja, lecker. Ja? Ich würde einen Nervenzusammenbruch kriegen. 매일 4시에 카페, 커피랑 케이크 먹는다. 독일에서 그거 완전 독일 문화예요. Ja, dann gib doch das. Dankeschön. Reicht. Reicht. Ja, habe ich mal ausgesucht, weil ich nicht wusste, was ihr so wollt. Und
Sag mal, konntet ihr das heute abrufen, die Information, die mir per E-Mail zugeschickt bekommen habe von der Lehrerin unserer Töchter? Also mir fällt es mit dem Digitalen schon manchmal schwer, weil ich die Zugänge nicht kriege. Ja. Und dann muss ich nämlich oft nach den Kindern rufen, die mir helfen müssen. Ja, Früher, als es noch alles auf Zetteln gab, war es einfacher. Hat man den Überblick. Vorausgesetzt, die kamen zu Hause an, die Zettel. Ja. Vor allem Zettel kann man hinlegen, die sieht man immer wieder, wenn man dran vorbeiläuft. Informationen in Handys oder Tablets, die sind weg. Also ich habe die nicht auf dem Schirm. Muss wieder Küchenkalender. Und manchmal funktioniert die Technik ja auch nicht. Könnt ihr euch erinnern, während der Corona-Pandemie, als dann die Systeme zusammengebrochen sind, da konnte man gar nicht mehr rein. Da wusste man gar nichts mehr. Ja. Und ihr als Lehrer noch funktionierte gar nichts mehr. Also von dem her, manchmal ist es schwierig. Ja, und die Kinder, die halt kein Tablet oder Computer zu Hause haben, die haben große Probleme gehabt, überhaupt und da gab's halt online am Unterricht teilzunehmen. Also das war schon eine sehr große Ungerechtigkeit bei uns. Ja. Und es ging ja auch alles sehr schleppend, weil viele Schulen gar nicht digitalisiert waren. Und da wurde es auf einmal von jetzt auf gleich so gebraucht, oder? Ja, genau. Und das konnte man ja nicht absehen. Ja. 12-jährigen Abitur zu gehen, weil die haben sie erst eingeführt vor ein paar Jahren. Das ist ja die Lehrer schaffen auch. Heizen, Räume, Weil ja auch die Schüler früher Arbeitsmarkt sehen. Ja, ich habe sowas auch schon gehört. Ich glaube, das gibt es in Deutschland auch. Selten, aber das gibt's, dass Eltern sich richtig beschweren oder klagen oder sogar mit Rechtsanwälten klagen über schlechte Noten. Aber das sind wahrscheinlich Raritäten. In der Regel wird wahrscheinlich mit dem Klassenlehrer gesprochen oder selten vielleicht auch mit der Schuldirektion. Aber dass es weitere Kreise zieht, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder dass es die Regel ist, in Deutschland bestimmt nicht. Also die haben auch gar nicht die private Telefonnummer. Das geht über die Schule, das geht über eine Schul-E-Mail. Das ist eigentlich absolutes Tabu auf dem privaten Telefon, dass Eltern anrufen. Also hatte ich noch nie. Ich weiß ja jetzt nicht, was der Schulleiter oder die Schulleiter in Korea gemacht haben in dem Fall. Ob die Angst vor den Eltern haben, das weiß ich nicht. Einen Rat, der Schulleiter sollte sich immer hinter seine Lehrer stellen, auf jeden Fall. Die sind an vorderster Front, die brauchen den Rückhalt von der Schulleitung, sonst funktioniert das nicht. Sonst sind sie freiwillig für die Eltern. Nie. Da muss der Schulleiter eingreifen und so ein Kind oder so Eltern müsste ganz klar in ihre Schranke gewiesen werden. Und schlimmstenfalls würde bei uns so ein Kind mit Paragraph 90 ausgeschlossen werden von der Schule. Also das kann gar nicht sein. 자, 교장 선생님 만났습니다. Genau, also zuerst ist natürlich immer der Schritt, dass man mit dem Klassenlehrer spricht in der Klasse, dass man versucht, ein Gespräch zu machen und gemeinsam überlegt, was sind die Schwierigkeiten, finden wir eine Lösung. Wenn es dann noch nicht zu einer Lösung gekommen ist, kann man eben sagen, wir nehmen noch andere Personen mit ins Boot. Man kann immer die Schulleitung dazu nehmen zu einem Gespräch, wenn es eher um Situationen gibt, wo vielleicht die Schulsozialarbeiterin passt, könnte man auch die Schulsozialarbeiterin dazu nehmen. Genau, oder man sagt, man nimmt noch jemand aus, der in der Klasse unterrichtet, mit dazu, dass man nicht allein im Gespräch sitzt, sondern 2, 3 Lehrkräfte ist. Also diese Möglichkeiten gibt es. 학부모가 왜 우리 애 그거를 그렇게 하냐, 성적에 대한 거라든지 아니면 왜 평가를 이렇게 하냐, 우리 애는 이렇다는데 왜 이러냐. Ja, also man macht ja eine Dokumentation, im Prinzip was für Arbeiten oder für Aufgaben in dem Schuljahr gemacht wurden. Und das muss ich als Lehrerin natürlich auch im Prinzip in irgendeiner Form dokumentieren, ob ich es jetzt in einer schriftlichen Form hinterlege oder manche machen das ja auch mit ihrem PC, Tablet. Das ist einfach die Frage, wie ich das aufbereite. Und das muss, wenn Elterngespräche sind, natürlich auch dargelegt werden können. Ja.
Wenn ein Kollege ein Problem mit einem Elternteil hat oder die Eltern Probleme mit dem Kollegen, so wie Sie sagten, das Wichtige ist erstmal das persönliche Gespräch. Wenn dieses keinen Erfolg hat, gibt es an der Schule viele Unterstützungsmöglichkeiten. Also die Kollegin oder der Kollege kann sich dann beispielsweise an den Verbindungslehrer wenden, an den Beratungslehrer, an die Schulsozialarbeiterin oder auch an die schulpsychologische Beratungsstelle. Es gibt Personen in der Schule selber, die Ansprechpartner sind. Die Verbindungslehrer beispielsweise sind dazu da, dass sie im Vertrauen Gespräche führen können mit Schülerinnen und Schülern oder auch mit Kolleginnen und Kollegen und vermitteln. 근데 지금 말씀하신 게 선생님들이 공통되는 의견들이 교장 선생님이 전면에 나서야 한다. 교장 선생님이 조율을 하고 사안에 대해서 정확하게 파악하고 해결해야 된다. 이 얘기를 해주셨는데 그래서 거기서 안 되면 정부, 주정부, 연방정부까지 올라간다. 우리는 사실 그게 대화 상담으로 그렇게 갈 수 있을까도 저는 사실 쉽지 않은 일이라고 보고 교장 선생님이 그 사안에 대해서 전해 듣기만 할 뿐 정확히 파악하고 있지 못하는 경우가 태반이다. 예, 그래서 이게 우리나라에 적용이 가능할까에 대해서 좀 걱정이 많이 됩니다. 어떻습니까? 그 교장 선생님이 이렇게 많이 신경을 씁니까, 독일은? 많이 신경을 쓰죠. 네. 큰 문제가 생기면은 선생님이 어느 정도만 할 수 있으니까 네. 뭐 일단은 아까 들으셨다시피 부모님들이 선생님한테 가서 일단은 소통을 원해요. 그러니까 대화를 원해요. 네. 대화하면서 방법을 찾으려고 하는데 방법을 못 찾으면 그런 경우가 또 있을 수도 있잖아요. 그런 경우. 그래서 그때는 교장 선생님한테 물어봐요. 네. 좀 도와달라고. 그럼 교장 선생님도 와요. 교장 선생님까지 오고 방법이 아직도 못 찾으면은 네. 그러면 이때는 상담 선생님이 와요. 상담 선생님이 여기 아까 한 4가지 정도 얘기를 했었는데 한국말로 그냥 상담 선생님이라고 하는데 네. 그 4명들 중에 한 명이 와서 이렇게 도와줘요. 계속 안 도와주면은 계속 그런 문제가 아직도 해결 안 되면은 그러면 독일 법을 따라서 이렇게 행동을 할 수 있어요. 독일 법에는 지금 바덴württemberg 이야기이기 때문에 바덴württemberg 지역에서는 90조항 90조. 아까 보니까 뭐 학교법 90조 이렇게 나왔는데 이제 학교와 관련된 법이 있고 거기에 교사의 권리가 좀 법적으로 보장이 돼 있다 이런 얘기일까요? 맞아요. 거기서는 선생님들이 어떻게 할 수 있는지 그것 다 딱 적혀 있어요. 그냥 어느 학생이 학생 A는 예를 들면 수업에서는 핸드폰을 사용하는 거 그럼 벌 받아야 되죠. 근데 다른 학생은 선생님을 때렸어요. 그럼 벌 받아야 되죠. 똑같은 벌 받으면 안 되죠. 아, 그죠. 그거는 다 경중이 다르죠. 네. 이런 거는 거기서 법적으로 다 정리되어 있어요. 그래서 독일은 사실 지금 그냥 봐도 선생님의 위치가 좀 느껴져요. 맞아. 아이들이 선생님에게 약간 복종 말고 순종하고 그냥 아이들이 선생님에게 의지하고 선생님이 권위가 있으시고요. 권위도 있고 이런 게 그게 우리하고 좀 차별점 아니겠습니까? 그런 것 같습니다. 사실 요즘 선생님 되시는 분들 보면 임용고시 통과하고 하시려고 정말 그분들만큼 열심히 공부하는 분들도 없거든요. 어떻게 보면 사회에서 굉장히 많은 노력을 기울여서 탄생한 굉장한 고급 인력이라고도 볼 수 있는 인력들입니다. 근데 그런 인력들을 이렇게 많이 양성해 놓고 대충 던져 놓고 알아서 뭐 학교는 니들이 다 버티는 거다. 모든 일은 다 너희들 책임. 이렇게 자꾸 밀어내기보다는 이게 우리의 미래 세대를 이끌고 갈 핵심적인 이 인력들이다라고 생각을 하고 좀 더 좀 많은 지원을 통해서 교사라는 인력이 일해가는 거를 좀 정부에서 우리 교육부에서 좀 소중하게 여기면서 이렇게 더 이끌고 가주면 어떻겠는가 조금 더 적극적으로 도와주면 어떻겠는가 뭐 그런 생각을 좀 해봅니다. 자, 한국의 이런 상황에 대해서 독일 선생님들이 영상 편지를 주셨다고 하는데 한번 보겠습니다. Also ich denke, es wäre gut, ein bisschen den Druck rauszunehmen und dass die Schüler wieder gerne in die Schule gehen und gerne lernen. Also ich würde Ihnen wünschen, dass so etwas, dass eine Lehrerin sich wegen Schüler umbringen muss oder dazu gezwungen wird irgendwo oder getrieben wird, das finde ich unvorstellbar und ganz schrecklich. Und da würde ich mir wünschen, dass es da von staatlicher Seite Unterstützung gibt und sich jemand vor die Lehrer stellt, dass sowas nicht mehr passiert. Wir haben es gerade in der Corona-Zeit gemerkt, was alles gefehlt hat.
was weggebrochen ist. Es konnten keine Fahrten stattfinden, es konnten keine Arbeitsgemeinschaften stattfinden über mehrere Jahrgangsstufen hinweg. Es gab keine Schulveranstaltungen mit Theater und Chor und diesen vielen Dingen. Und ich glaube, am Gymnasium ist die Lehrkraft einerseits die fachliche Expertin, die fachliche Ansprechperson, aber auch die Person, die für das Schulleben an sich ganz, ganz wichtig ist. Und ich glaube, dass viele Lehrer völlig überfordert sind damit, diese Generation, die auch abdriftet ins Internet, die noch dazu miteinander nicht reden kann, weil die Sprachen anders sind, denen etwas beizubringen. Aber es ist nach wie vor einer der wichtigsten Berufe überhaupt. Wichtiger als Politiker, wichtiger als alles. Wenn wir die Lehrer nicht mehr haben, wenn wir die verlieren, dann werden wir Barbaren. 맞아요. 선생님은 항상 우리에게 중요한 존재이고 항상 사회에 있어서도 중요한 역할이다 이런 생각이 들고요. 네. 사만다 씨도 이제 한국에서 계속 살게 된다면 아이를 낳게 되고 학교를 보내게 되실 텐데 대한민국 교육 현장에 바라는 바가 있다면 어떤 게 있을까요? 한국에서는 선생님이 너무 다 하니까 일단 비서가 있었으면 좋겠다라고 생각을 하고 네. 그러면 나중에 내 그 미래 아이도 조금 더 집중적으로 가르쳐 줄 수 있을 것 같다고 뭐 그런 생각을 하고 있고요. 네. 자, 교육의 미래를 말하다 저희가 6주 동안 장장 12회 방송을 여러분께 보내드렸습니다. 어떻습니까? 교육의 미래 좀 보이시는지 교수님은 보이십니까? 조금씩 보이는 것 같습니다. 깜깜했는데 지금 이제 좀 안개가 좀 걷히는 느낌이 조금 그래요? 듭니다. 네. 저는 어떤 생각을 계속 많이 했었냐면 우리가 교육이 중요하다, 한국 사람들 교육률 높다 많이 하지만 그동안 많이 생각했던 게 어떤 거냐면 어떻게 애들 성적을 올려가지고 우리 애를 좋은 대학이라고 하는 곳에 보낼까. 예. 거기에 다들 초점을 좀 맞췄던 것 같아요. 너무 오랫동안 그래왔어요. 그런데 약간은 이제 한 발 물러나고 이제 좀 다른 세상이거든요. 네. 앞으로는 젊은 세대 어린 애들이 옛날보다 숫자가 훨씬 적습니다. 맞습니다. 얘네들이 잘하는 세상에서 우리가 다 얹혀서서 걔네들에게 모든 희망을 걸고 전 국민이 먹고 살아야 되는 그런 시대거든요. 이 소중한 어린 세대 어떻게 정말로 잘 키울 수 있을 것인가 조금 더 진지하게 근본적으로 고민해 봐야 할 때 아닌가 생각합니다. 자, 올해 또 수많은 아이들이 학교로 첫 발을 내딛게 되겠죠. 초인 선생님들도 계실 테고요. 네, 초심을 잃지 않고 또 최선을 다하신다면 좋은 결과가 있지 않을까 싶습니다. 네, 맞습니다. 뭐 여러 가지 우리 교직원 여러분들의 마음도 그렇고 네. 학교를 보내는 학부모들의 마음도 그렇고 우리 아이들도 그렇고 모두가 최선을 다한다고 하면 안 되겠죠. 묵묵히 그 자리에서 자기 할 일만 하면 됩니다. 예, 그런 모습 보여주시면 좋겠습니다. 저희는 함께 응원하면서 저희도 힘써보도록 하겠습니다. 교육대기획 대한민국 교육이 희망이다. 교육의 미래를 말하다. 지금까지 MC 조우종, 정다은이었습니다. 여러분 고맙습니다. 감사합니다. Really, really true love and make that so fine. Oh, true love.